अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। इस वक्त हम मौजूद हैं कान्हा मवेशी मंडी के अंदर, जहां पर लोगों की बड़ी कसीर तादाद यहां पर आई हुई है मवेशी खरीदने के लिए, और व्यापारी हजरात भी यहां पर अपने अपने जानवर लेके आए हैं। यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से लेके आए हैं सर ये जानवर? ये बड़ी दूरों लिया केड़ी नस्ल का? ये साहिवाल करा साहिवाल। ते की मांग रहे हो इहदा? 3,40,000 ते वजन किन्ना है इहदा? ਵਜਣਾ 9 ਮਣ 9 ਮਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ हैं आ जाएं जी नाज़रीन, आगे आपको लेके चलते हैं और मंडी का माहौल दिखाते हैं। ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के अंदर ये लगाई गई है मंडी। दूसरी जानिब ये देखे, ये ऊंट भी आपको दिखा रहे हैं। अंकल यहाँ से लेके आए हैं, इनसे कोशिश करते हैं बात करने की। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं ठीक है शुक्र सर? कितों लेके आए हो? लइए ये तो केड़ी है, नस्ल केड़ी है? मलेचा मलेशिया। ते की मांग रहे हो इहदा? 7 लाख 7 लाख। कितना को वजन होएगा जी? वजन तकरीबन 8 ਤੋਂ 8.5 ਕਿਲੋ 8 ਤੋਂ 8.5 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਟਾਲ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ? ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਉਧਰ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। अच्छा, ਇੱਥੇ दो ही लेके आए हो। ठीक है जी, आ जाएं जी अगली जानिब, आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आपको ये देखिए कितने खूबसूरत जानवर इस जानिब ये लेके आए हैं लोग, व्यापारी हजरात मुख्तलिफ इलाकों से। और यहाँ पर ये ईद कुर्बान है, मुसलमान बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं खरीदने के लिए, मंडियों का रुख करते हैं। ये भाई भी हैं, इनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर ये कहाँ से लेके आए हैं, मियाँ चन्नू से और ये कौन सी नस्ल है? साहिवाल नस्ल है साहिवाल नस्ल है। जी। ठीक है, कितना मांग रहे हैं इसका? 2.5 लाख वजन कितना है? 3 मन 3 मन है। ये जी फैमिली भी यहाँ पे आई है खरीदने के लिए। सर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं ठीक है। सर? कौन सी कुर्बानी खरीदने के लिए आए हैं? बड़े में ईसर डाल रहे हैं, वो मुश्किल है अच्छा, कितने पैसे लेके आए हैं और कितनी यहाँ पे डिमांड की जा रही है? यार। हमने वो एक एक बंदे का 40-40 50-50 डाल रहे हैं, अच्छा उसमें भी काबू नहीं आ रहा है। अच्छा, तो कितना आपने एस्टिमेट रखा है, कितनी कुर्बानियां देनी है इस बार? यही हालत होगा, फिर जीरो का जीरो होगा। अच्छा, चलें जी, आज हर लोग जितने भी यहाँ पर हैं उनका अपना अपना एक लाया अमल है, उन्होंने अपना माइंड सेट बनाया होता है। एक जानिब नाजरीन ऊंट है, दूसरी जानिब ये छतरे हैं वो लाए गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत जानवर बकरे यहाँ पर लगाए गए हैं। ये पहाड़ी इलाकों के वो बकरे, छतरे और दुम्बे हैं। ये ऊंट भी लोग बड़ी तादाद में लेके आए हैं। आ जाए अगली जानिब, ये देखें जी, यहाँ पे ये दुम्बे लेके आए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से लेके आए हैं ये जी लाहौर से बागड़ियाँ से लेकर। बागड़िया से लेके आए हैं। और आवाम आ रही है, आवाम का रश है? नहीं इतना नहीं, बस ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल है। नॉर्मल। मौसम भी खराब है। मौसम दिख रहा है अच्छा, मौसम की खराबी की वजह से आवाम पहले से कम आ गई? बहुत कम। बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो बकरे का क्या मांग रहे हैं? ये मुख्तलिफ है, 80 85 90। अच्छा, अपने 65। ठीक है, मतलब बहुत कम रेट भी है, ज्यादा भी है? ज्यादा भी है। ठीक है जी, आ जाए जी नाजरीन, आगे आपको लेके चलते हैं अगली जानिब, जहां पर ऊंट भी लोगों ने लाए हुए हैं, अपने बछड़े भी लेके आए हुए हैं। इसके अलावा बकरों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर लाई गई है। ये अगर मैं इस जानिब आपको लेके चलूँ, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत और सेहतमंद बकरे ये लाए गए हैं। ये देखें, यहाँ से ये लोग चेक कर सकते हैं इसका। सर अस्सलाम वालेकुम, आए सर, तो उठें जरा, आ जाए जी। अच्छा सर, मुझे बताएं ये कौन सी नस्ल का बकरा है? ये राजनपुरी है। राजनपुरी है। और सर इसका कितना वजन है? इनका वजन है 35 किलो। अच्छा, लोग जिस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਸਵਾਲਾਤ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? आंदे रेट बड़ा है, अच्छा धोंदा है, को ऐप तो नहीं हैगा। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਲੋग ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? वजन ज्यादा मांगते ने, जानवर का वजन ज्यादा होवे ते पैसे घट देंदे ने। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? तकरीबन 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गया। ठीक हो गया जी, आ जाएं जी अगली जानिब, अब आपको लेके चलें जहां पर मजीद एक स्टॉल्स भी लगाए गए हैं।
اور بڑی تعداد میں یہاں پر یہ دیکھیں عوام یہاں سے لے کے بھی جا رہی ہے بکرے، اپنے اپنے بکرے لے کے جا رہے ہیں خرید کے. اور دوسری جانب آپ کو یہ دیکھیں بچڑا بھی ہے بڑا خوبصورت. آگے دیکھیں جی ٹینٹ ہے، یہ دیکھیں جی. آ جائیں اگلی جانب، یہاں پر آپ کو لے کے چلتا ہوں. دیکھیں کتنے ہی خوبصورت قربانی کے جانور لائے گئے ہیں عوام کی سہولت کے لیے. اس وقت کانا منڈی کے اندر یہ سٹال لگے ہوئے ہیں جہاں پر گاہک موسم کی خرابی کی وجہ سے بڑی کم تعداد میں آ رہے ہیں، لیکن بیوپاری حضرات اپنے اپنے سٹالز لگا کر یہاں پر رکے ہیں. کوشش کرتے ہیں یہاں پر اگر کسی سے ہماری بات ہو پائے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ کن کن علاقوں سے کن کن جگہوں سے یہ لے کے آئے ہیں بکرے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہر رنگ کا آپ کو بکرا ملے گا، جانور ملے گا یہاں پر. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ کتنے بکرے لے کے آئے ہیں؟ بکرے ماشاءاللہ 40 تھے. 40. ہاں جی. اور یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں یہ ضلع رحمدیار خان سے ہمیں. اور یہ نسل کون سی ہے؟ راجن پوری ہے اور یہ رحمدیار خان کا. سب سے تگڑا بکرا آپ کے سٹال میں جو آپ نے لگایا کون سا؟ ہمیں وہ دکھا. دیکھتی ہے. اس کے بعد اب کون سا؟ یہ ماشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں بہت پیارے پیارے. اور ادھر یہ جو پیچھے والے ہیں یہ بھی آپ کے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. آ جائیں. یہ جانور ہیں جو رحیم یار خان سے لائے گئے ہیں کانا منڈی کے اندر. سر قیمت کیا مانگتے ہیں ان جانوروں کی؟ قیمت سر یہ چھوٹا سا بچہ بھی لیتے ہیں نا تو وہ بھی مہنگا ملتا ہے، کم سے کم 40-50 سے اوپر ملتا ہے. اچھا. تو جو ہے نا خرچے بہت زیادہ ہیں، جانور مہنگے ہیں. ہاں جی. تو ان کا چارہ وغیرہ بھی پھر ادھر کتنے دنوں سے ہیں یہاں پہ؟ چارہ سر ادھر جنتر ہمیں مل رہا ہے 1600 روپے من مل رہا ہے، اور جو پانی ہے وہ بھی مول کا مل رہا ہے. آ جائیں جی اگلی جانب. اب آپ کو دکھاتے ہیں جو بڑے جانور ہیں. یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی خوبصورت جانور اس وقت کانا منڈی کے اندر لائے گئے ہیں. یہ بچڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر بھی کوشش کرتے ہیں کسی بھائی سے بات کرنے کی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر خریدنے آئے ہیں؟ جی جی بھائی جان. وہ مجھے لگ رہا تھا جس طرح آپ جج کر رہے ہیں. سر کیا ڈیمانڈ مانگی جا رہی ہے ان کی؟ بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں بھائی جان، چھوٹے چھوٹے بچڑے کے پیسے 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ 12-12 لاکھ. تو آپ کے کتنی رینج میں لے؟ رینج میں ہے کہ 3 لاکھ 3.5 لاکھ کا چلے مل جائے کوئی اچھا بچہ. سر یہ سٹال جو جن کا ہے ان سے آپ کی جو بیپاری حضرات ہیں ان سے ہوئی ہے بات؟ ہاں جی بات ہوئی ہے لیکن وہ بات نہیں بنی ان کے ساتھ کیونکہ وہ پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں، ہماری وہ بجٹ ہے وہ کم ہے تھوڑا. تو مہنگائی کے اس دور میں قربانی بھی اتنی مہنگی ہوگی؟ بس ایسے ہی ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے مہنگی. اچھا مجھے بتائیں کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور کے کس علاقے لاہور سے آئے ہیں، یہاں یہ جوہر ٹاؤن سے. سے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جانور کون سی نسل کا بتایا گیا آپ کو؟ جی جی وہ گوکا بتا رہے ہیں. اچھا تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ کون سی نسل ہوتی ہے؟ جی جی ایسے ہی ہے بس. یہ بھائی ہیں. سر السلام علیکم. سر یہ کون سی نسل کے جانور ہیں؟ ساہیوال کے. اس کی آگے نسل کون سی ہے؟ ساہیوال نسل یہ کون ہوتی ہے؟ ہاں جی. یہ ہو جاتی ہے جیسے ویڑی اور ہوگی اور ویڑا اور ہوگا پھر کراس ہو جاتے ہیں. تو اس کا وزن کتنا ہوتا ہے اور کتنی ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ بھائی جان وزن کے ساتھ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس کی کتنی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ یہ 6 من وزن ہے، اس کا 5.5 ڈیمانڈ کرتے ہیں. جی بھائی. اور پھر بارگیننگ بھی ہو جاتی ہے اگر کوئی آنا چاہے آپ کے ساتھ؟ چلو 3 4 5 میں جہاں پر نظام آپ کوئی بات نہیں، آئے گا محبت ہوتی ہے. بالکل جی. کانا منڈی کی صورتحال ہم نے آپ کو دکھائی ہے کہ اس وقت بڑی تعداد میں لوگ بھی آ رہے ہیں چونکہ موسم خراب ہے اس لیے لوگوں کا اتنا رجحان نہیں ہے تاکہ خراب موسم میں اس طرح سے جانور کو دیکھا نہیں جا سکتا. اور رات کے ٹائم ذرا لائٹنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے جس وجہ سے لوگوں کی بڑی کم تعداد آتی ہے. لیکن پھر بھی لاہور شہر کے باسی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بیپاری ملک کے مختلف شہروں سے یہاں پر اپنے اپنے جانور لوگوں کو سیل کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اپنا رکھے خیال. اللہ نگہبان.